এই লড়াইকে আরো বেশি বেগবান করবার জন্যই সর্বভারতীয় সম্মেলনের মঞ্চ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। এই কথাগুলো আমি এই সমাবেশের শুরুতেই আপনাদের কাছে রাখলাম। এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি ডিওয়াইএফআই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদিকা কমরেড মীনাক্ষী মুখার্জিকে। আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন ডিওয়াইএফআই এর সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড এ রহিম। বাংলা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলা, এ বাংলা নেতাজির বাংলা এবং এ বাংলা জ্যোতি বসুরের বাংলা। মাই ডিয়ার কমরেড, এখানে উপস্থিত সকল কমরেড কি জানাই আমার রক্তে অভিনন্দন। Salute to all comrades. My dear comrades, the DYFI was formed in Ludhiana on the 30th of November 1980 in the first conference. Today we are having the 11th All India Conference in Kolkata. Now, scenario we are facing in the country has changed rapidly. From a mixed economy based on strong public sector, we have come to a neoliberal economy with the dominance of private capital. In the social and political sphere, we are seeing the rise to power of communal Hindutva forces, the caste and the rise of belief in superstition and anti-scientific temper, and the attempt to break secular fabric in the country. But before talking about this situation across the country, comrades, I want to talk about the situation of your West Bengal. Comrades, West Bengal has always been a symbol and inspiration for the left movement across the country. During the early stages of the national movement itself, West Bengal had been a shining light. There was the revolutionary martyr Khudiram Bose, who was hanged and executed by the British at the age of 18. There was the revolutionary Jatin Das, a comrade of Bhagat Singh in the Hindustan Socialist Republican Army, who died in Lahore jail after a 63-day long hunger strike demanding equal rights and treatment for Indian prisoners as Europeans. There was Master Da, Surya Sen, who led the Chittagong Armory raid and was later tortured and executed by British. There was also Netaji Subhash Chandra Bose. Bengal also was an inspiration for the present movement across the country with the great Tebaga movement. All of these men, Bengal was always a fortress of the left. The United Front government in 1967 tried to carry out land reforms under the leadership of left leaders like Hare Krishna Kona. Later, with the authoritarian phase of Congress under Indira Gandhi, the left in West Bengal had to face a reign of terror under Siddhartha Shankar Roy. So many left activists became martyrs, but this couldn't stop the left in Bengal. Left became stronger after the emergency and formed the government in 1977. In the period when the left was during West Bengal, the largest project of land reforms were carried out. These not only gave rise to lack of safe corpus, it also made farmer suicide and starvation deaths
hardly seen in West Bengal and greatly increased the agricultural production. We also remember that during the rule of the left, the communal forces had no power in Bengal. The left had been able to ensure communal harmony. It was left that was also able to bring many social welfare and pro-people measures which resulted in the uninterrupted years rule. However, what has been the situation since then? Just month ago, Comrade Anish Khan, a student activist, had been killed at his residence. Last year in February, our comrade Maidul Islam was martyred after suffering injuries in a march demanding employment for youth. This is the situation in the West Bengal the last 11 years under the rule of Mamata Banerjee. Ever since 2011, hundreds of left activists have been martyred. Thousands have been forced out their homes. Atrocities have been committed against women and even children. Comrade, the democratic system of the West Bengal has been dismantled. Comrade, further to fight majority communalism, the solution is not to appease the other fundamentalists. This is very dangerous path. The solution is to uphold secularism and raise the issues faced by the people, but instead the issues faced by people are being swept aside. Official statistics may say the unemployment rate is at 6.5%, but we know what is the reality. A great number of those considered employed are in the formal sector without proper wages, job security and any social security. It is also a reality that lakhs of poor in Bengal have to migrate to faraway places just to secure daily wage jobs. However, the people of West Bengal and the left in West Bengal are not down. We are still fighting. Still we are organizing and raising the issues of the people. We have seen in the recent by-election the impact of this. The people are seeing that the left is the only alternative in the face of corporate communal nexus. This has become the point of conversation and inspiration not only in West Bengal but across the country. No matter how much terror is used against the left cannot be destroyed, because the left ideology is the aspiration of the people for a better life and a better future. As Bhagat Singh said, it is easy to kill individuals, but you cannot kill the ideas. As we say, comrade, the blood of the martyrs make the red star on the white flag brighter. We must and we will organize, go to the people, maintain the constant contact, continuously raise their issues and struggle to change their conditions. Here, this is where I come to the situation across India. Comrades, in the 8 years of rule by Modi government, the people of the country are suffering. Just now the cooking gas cylinder rate has been increased by more than 50 rupees. We have witnessed the soaring petrol prices, which have gone much above 100. The unemployment rate is more than 7.83%, which is only to tip of the iceberg. Even the profitable public sector units are being privatized, and they have brought new plans such as National Monetization Pipeline. They are slowly privatizing even the railways. Plans such as in the education sector, they have got to NEP with the agenda of following corporate control over education in the country. Even every sector of the economy, including the ones to ensure welfare of the people, are being privatized. At the same time, we are seeing now the chronic capitalists like Gautam Adani has now become a richest man in Asia. Remember, he was
nowhere near these heights in 2014 when Modi was using his helicopter as election campaigning. At the same time, there is a drastic rise in communal incidents. We had seen how in December, many right-wing groups who RSS conveniently disowned had gathered in Haridwar and called for the genocide of minority communities across the country. No real action was taken. The same hatmonger from Haridwar, Yadi Narasimhanand, gave a call to raise arms against minorities in Delhi in the first week of April. After this, we saw that happen across the country on Ramanavami and days leading up to each. The Sangh Parivar orchestrated armed marches, congregated at minority places of worship, made provocative slogans and lead music and attacked. These incidents happened all the way from Karnataka in the south to a university like Jawaharlal Nehru University, JNU. We saw 1 week later how in Jahangirpuri they used the same tactics. Later they carried out unconstitutional demolitions of bulldozers, that too targeting the most weaker sections of working class such as rag pickers and small tea shops. Comrades, while there have been lot of setbacks and losses of the people movements, there have also been great and historic struggles. None more so than the farmers' movement at Delhi. In spite of facing brutal police action, the farmers from the many states reached the borders of the Delhi. Then, in spite of complete apathy of the government, they weathered the brutal cold of the winter month and the blazing sun of the summer and the downpours during the rains. They braved all this and prevailed with the rollback of formulas after 1 year-long movement. This was possible not only due to the painstaking efforts taken by so many comrades and organizations to ensure the movement was sustained, but also because I had the support and backing of the together of people. The struggle of farmers was given solidarity by the workers, youth, students, and even various professional classes. Comrades, we must learn from the ensure that the spirit of the movement is carried forward. Comrades, in the coming days, DYFI, Democratic Federation of India, will take up with the renewed energy from the national conference the issue faced by the youth of the society. We will struggle to ensure employment and education for all. We will struggle to protect the constitution and the secular fabric of this country. We will struggle to put an end to the corporate loot of every sector of our economy. We will struggle against the communalism and forces of anti-science and superstition. Comrades, DYFI will play a leading role in this struggle because we hold the glorious legacy of Bhagat Singh, the glorious legacy of Sukhdev and Rajguru. We hold close legacy of social reform movements from Iyengali to Ambedkar, and we hold close the legacy of our martyrs from Calcutta to Kuttuparam, who gave their lives to uphold the flag of the DYFI. And because of their sacrifices, we will win against all the divisive forces in our struggle to build a better society. Comrade, now I conclude my presidential address, and once again I would like to say red salute to all, red salute to all. কমরেড ডিওয়াইএফআই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড মীনাক্ষী মুখার্জি এখন বক্তব্য রাখবেন। সাথী সভাপতি, মঞ্চে উপস্থিত আছেন আমাদের দেশের
প্রাক্তন ছাত্র যুব নেতৃত্বরা মঞ্চে উপস্থিত আছেন, লড়াইয়ে প্রত্যেক দিন এক পা করে এগোতে গিয়ে যারা আমাদের হাত থেকে হাতটা ছেড়ে গেছে, শহীদ হয়েছে, সেই শহীদের মা বাবা মানে আমার মা বাবা। আর আজকের এই সমাবেশে যারা উপস্থিত হয়েছেন আর আমাদের মঞ্চে এবং আমাদের প্রাক্তনীরা যারা মতাদর্শে বলিয়ান হয়ে আমাদেরকে প্রত্যেক দিন আরো বেশি সাহসী হতে শিখিয়েছে, আরো বেশি প্রতিবাদী হতে শিখিয়েছে, আরো বেশি সামনের দিকে এগিয়ে চলতে শিখিয়েছে, সেই প্রাক্তনীদেরকে আমরা লাল সালাম জানাচ্ছি। আপনাদের সবাইকে লাল সালাম জানাচ্ছি। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে এ মাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম, সুকান্ত ভট্টাচার্য, আশাপূর্ণা দেবী, বুদ্ধদেব গুহ, লীলা মজুমদারের মাটি। এ মাটি এপাং ওপাং ঝপাং হাম্মা হেম্মা হরে করে কন্যা লিখে সাহিত্য একাডেমি পাওয়ার মাটি আমরা হতে দেব না। এ পশ্চিমবঙ্গ নেতাজি, এ পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদিরাম বোস, এ পশ্চিমবঙ্গ মাতঙ্গিনী হাজরা, এ পশ্চিমবঙ্গ বিনয় বাদল দীনেশ, এ পশ্চিমবঙ্গে একটার পর একটা বীরদের জন্ম দিয়েছে। আর সেই বীরদের কর্মভূমিতে অল ইন্ডিয়া ডেলিগেশনকে আমরা লাল সালাম আর স্বাগত জানাচ্ছি। কেউ আবার এটা ভেবে দেবেন না যে অক্সিজেন কম যাওয়া লোকগুলো ফুটো মস্তানদের পশ্চিমবঙ্গে এটা আমরা হতে দেব না। যারা ইডিয়া সিবিআই ভয়ে বুকে ব্যথা নিয়ে এসএসকেএমের উদ্ভাবনে ইঁদুরের গর্তে ঢুকে যাচ্ছে। ঝাড়গ্রামে সুজিত পান্ডা, সুভাষ মাহাতো, প্রদীপ দণ্ডপাত, উত্তরের অনুপ মিশ্র, দার্জিলিংয়ের রেখা তামাং, সন্তোষ বর্মন, পূর্ব বর্ধমানের রেশন আন্দোলনের শহীদ স্বপন মন্ডল, পশ্চিম বর্ধমান ভীমরাজ তেওয়ারি, বাঁকুড়া মহিদুল ইসলাম মিত্রা, হাওড়া আনিস খান, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা বিদ্যুৎ সাইফুদ্দিন, কলকাতা সুদীপ্তদের লাল মাটিতে রক্তে মেশানো মাটিতে আপনাদেরকে লাল সালাম জানাচ্ছি। क्या चल रहा है पूरा भारतवर्ष में? लड़ रहा है वामपंथा, लड़ रहा है कभी कश्मीर का वादियों में तो कभी दिल्ली का बुलडोजर के सामने कोई लड़ रहा है तो वो मैं का नाम वामपंथा है। और जब वामपंथा चाहे वो कश्मीर का वादिया हो या दिल्ली का बुलडोजर के सामने उसका मालिक तक खबर जा रहा है कि गरीबों का झोपड़ी है से हम लोग बुलडोजर के सामने आने नहीं देंगे जब तक हम लोग हैं। क्या चल रहा है पूरा भारतवर्ष में? यहाँ बिकता हुआ रेल, लुटता हुआ बैंक, डूबता हुआ बीएसएनएल, रोता हुआ एलआईसी, मरता हुआ किसान, और यहाँ पर जो तड़प रहे हैं वो नौजवान, ये रंगों और दुनिया के शासन में पूरा देश है परेशान। इसके खिलाफत में लड़ रहा है ডিওয়াইএফআই। আর পশ্চিমবঙ্গে এখানে তো সব থেকে বড় অপরাধ হলো চাকরি চেয়ে রাস্তায় নামা আর চাকরি চাওয়া, সব থেকে বড় অপরাধ। আগে কি দেখতাম, বইয়ের দোকানে बाहर वहां पर जो नौकरी का फॉर्म है वो फॉर्म लटकता हुआ नजर आता था। কেউ কেউ বলবেন যে তোমরা আমরা জানি এখন অনলাইনে ফর্ম ফিল আপ হয়, আর ফর্ম ওরকম করে ফিল আপ হয় না সব, কিন্তু অনলাইনে ফর্ম ফিল আপ করতে গিয়ে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে একটা ডোমের চাকরির জন্য পিএইচডি করা ছেলে মেয়েরা ফর্ম ফিল আপ করছে। এটা পশ্চিমবঙ্গে, এটা ভারতবর্ষ হতে পারে না। আর তার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইটা, কাজের দাবিতে আমাদের লড়াইটা। কি দোষ ছিল আমাদের? আমাদের কমরেডরা নবান্ন অভিযান করলো চাকরির দাবিতে, और पुलिस का हैवानियत हम लोग देखे हैं। 16-14 पुलिस मिलकर আমার সাথী আমার ভাই মহিদুল ইসলাম মিত্রাকে তারা পিটিয়ে পিটিয়ে খুন করলো। পুলিশের বুট আর পুলিশের জুতোতে আমাদের কমরেড আমাদের থেকে
করেছি আমরা বাঁচানোর, ফুয়াদা অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু শেষ অবধি সেই চেষ্টা আমাদের সফল হলো না। ফরিদদাকে, মহিদুল ইসলাম মিদ্দাকে তার বাড়ি আমরা পৌঁছাতে পারলাম না, তার বাচ্চা মেয়েগুলোর সামনে দাঁড়াতে, তার বুড়ো মায়ের সামনে দাঁড়াতে। কিন্তু আমরা কি থেমে গেছি? আমরা কি কোথাও আটকে গেছি? আমাদের কি পা কোথাও থেমে গেছে? আর কি থামবে? এই লড়াই আরো সামনের দিকে চলবে। আরো দুই প্রতিবাদী মা বাপ আমাদের হাতে হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। এই লড়াই থামার নয়, নয় থামার। क्या सोच रहे हैं ये लोग? फैसिस्ट सरकार चलवाकर सरकार का सारा जो भी पिलर है वो पिलर को भी लोग कोलैप्स करवाना चाहते हैं। इतना रेप हो रहा है, इतना मर्डर हो रहा है, इतना चोरी हो रहा है, यहाँ पर बाली, माटी, कोरू, कोयला, सोना, यहाँ तक कि ईद का बाजार में डैश भी चोरी होता जा रहा है। नहीं बोलेंगे यहाँ पर वो सब शब्द, क्योंकि हम लोगों का প্রাক্তন, আমাদের প্রাক্তনীরা বসে আছে, আমাদেরকে শিখিয়েছে যে লড়াইটা মোটা জোরসে, লড়াইটা কোথাও হালকা লড়াই নয়, শিখিয়েছে আমাদেরকে। সেই চুরি হচ্ছে। আমাদের সাথীরা, বাহাদুর সাথীরা উত্তর কন্যা অভিযান করেছে, প্রাক্তনীরাকে ঝান্ডা আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে। সেই ঝান্ডা নিয়ে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে গেছি। ওদের পাঠানো কুকুরদের কাছে আমরা পিঠ দেখিয়ে ভাগিনি, আমরা ওদের সাথে সামনে সামনে লড়াই করেছি। এই লড়াই চলছে, এই লড়াই চলবে, কাজের দাবিতে লড়াই চলবে। কিন্তু শুধু কি আমরা কাজের দাবি করছি? গণতন্ত্রের দাবি করছি, সংস্কৃতির দাবি করছি, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের খেটে খাওয়া মান সম্মানের তাদের দাবি করছি। আর এই দাবিটা করা আমাদের অধিকার, সংবিধান অধিকার দিয়েছে। তাই আমরা আমাদের স্লোগান লিখেছি, ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রকে রক্ষা করতে হবে। কারণ ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র रखा ना होले जैसे संविधान बचबे ना। और वो लोग चाहते हैं कि संविधान की जगह पर मनोवाद को जगह देना पड़े। क्यों? क्योंकि मीनाक्षी को लेकर प्रीति शेखर और यहाँ पर जितना भी माँ बहन है हम लोगों का और हम लोगों का कॉलेज यहाँ पर उपस्थित है, उनको या तो लेबर रूम या तो किचन रूम में वो लोग सिमट कर रख सके। আমরা মেয়েরা শুধুমাত্র লেবার রুমে, কিচেন রুমে থাকবো নাকি? এটা হতে পারে নাকি? প্রীতিলতা ওয়াকেদার জোরদার নয়, প্রীতিলতা ওয়াকেদারের জন্মভূমি, সেই জন্মভূমিতে আমরা কখনো পিছনের সারিতে থাকবো না। এই লড়াই চলবে, এই লড়াই চলছে। আর এই লড়াই করতে গিয়ে আমরা বলছি শুধুমাত্র কাজের দাবি নয়, তাই আমরা বিকল্প কর্মসংস্থানের কথা বলেছি। সাহায্য করছেন ডাক্তারবাবুরা, সাহায্য করছেন, দিচ্ছেন ট্রেনিং। রেড ভলেন্টিয়ারে যারা কাজ করেছিল তাদেরকে মাস্টারমশাইরা সহযোগিতা করেছেন। মেয়েদেরকে তাদের পায়ে দাঁড় করানোর জন্য সেলাইয়ের কাজ, কাটিং এর সব আমরা করবো। এখানে যারা আমাদের কর্মীরা উপস্থিত আছেন, আমাদের নেতারা উপস্থিত আছেন, ভবিষ্যতে যারা দুয়াই পায়ে সেটাই করবেন তাদের গার্জেনরা নলে তারা উপস্থিত আছেন। আমরা তাদেরকে বলছি আমাদের ক্ষুদ্র প্রয়াসকে পরিকল্পনা মাফিক গোটা পশ্चिमबंग विभिन्न प्रांत निये जान, जिससे इस बहरी और अंधी सरकार को हम लोग चेतावनी दे सके कि काम किया जा सकता है। नियत में अगर खोट ना हो, अगर इरादा बुलंद हो तो काम किया जा सकता है। আমরা সেই কাজেই নেমেছি। আমার ভাই ছিল, এখন নেই। ও ছোটতে ব্যাট কিনে নিয়ে আসত, ব্যাট। আর সেই ব্যাট কিনে নিয়ে এসে ব্যাটটাতে পেনের পুত্ত আর তেল মাখিয়ে রোদে দিয়ে রাখ। আমি বলতাম এটা কি করছিস? ছেলে বদমাস, অস্থির, চঞ্চল। বলছে এটা রোদে দিচ্ছে, এটা সিজন হচ্ছে। বলছে কেন? বলছে খেলার মাঠে কি করে খেলতে হয় এই ব্যাটটা দেখাবে, একটা বলও যাবে না। আমরা নবান্ন থেকে উত্তর কন্যা আর হাওড়া আমদার এসপি অফিসের বাইরে এই শাসক আর শাসকের পোশাক কুকুরগুলো কোথায় আছে? এই পুলিশ এদেরকে বলছি আপনাদেরকে ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। আপনারা আমাদেরকে সিজন করে দিয়েছেন, খেলতে আমরাও জানি। মাঠটা বড় করুন, আমরা নেমে গেছি খেলাতে। খেলা চলবে। বিপ রিজার্ভ বলেছে कि every bouncer deserves 4 if not 6।
যদি 6 নাও পারি তো 4 তো মারবই, কোনো দিকে বল যাবে না। আর আপনাদেরকে বলছি, যারা আমাদেরকে উৎসাহ দেন, যারা আমাদেরকে লড়তে শেখান, আপনারা আমাদের ভরসা, আপনারা আমাদের লড়াইয়ের সাথী, আপনারা আমাদের মেজাজ, আপনারা আমাদের সাহস। আমরা 4-এ থেমে যাব নাকি? Every bouncer deserve a 4, if not 6। अब 4 से काम नहीं होगा, अब 6 से काम होगा। এই সম্মেলনে যারা উপস্থিত হয়েছেন, ডেলিগেটস থেকে শুরু করে আগামী দিনে ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে, কাজের বিরুদ্ধে যারা, দেশের বিরুদ্ধে যারা, রাজ্যের বিরুদ্ধে যারা, তাদের সামনে বুক চিতিয়ে যারা দাঁড়াবে, তারা এসে পাই ডিওয়াইএফআই ইনকলাব জিন্দাবাদ, ডিওয়াইএফআই জিন্দাবাদ। এই সমাবেশের সামনে এখন বক্তব্য রাখবেন ডিওয়াইএফআই এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড অভয় মুখার্জি। আচ্ছা, কমরেড সভাপতি, আমাদের এখনই যে 11 জনের শহীদ মহিদুলের বাড়ি থেকে যে শহীদ জায়গা আমরা শুরু করেছিলাম, 11তম সম্মেলন, 11 জন কমরেড বাঁকুড়া থেকে ইতিমধ্যেই কলকাতায় আমাদের এই র্যালিতে উপস্থিত হয়েছেন। আমরা যারা এই ব্রিগেডে ছিলেন সবাইকেই মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। আপনারা দেখেছেন আমাদের 11তম সম্মেলন, আমাদের দেশের নেতা কমরেড সীতারাম ইয়েচুরি, আমাদের সংগঠনের প্রাক্তন অল ইন্ডিয়া সেক্রেটারি কমরেড সেলিম দা, আমাদের সংগঠনের সভাপতি ছিলেন কিন্তু এখন কেরালার মন্ত্রী হয়ে গেছেন, সময় দিতে পারছেন না, কমরেড মোহাম্মদ রিয়াজ, তিনিও আমাদের সম্মেলনে এসছেন, এবং আমার কলিগস কমরেডরা, সমবেত কমরেডগণ, বন্ধুগণ, আমি আপনাদের সবাইকে ডিওয়াইএফআই এর কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ডিওয়াইএফআই এর 42 বছর, গোটা ভারতবর্ষে আমরা এরকম কখনো বলিনি যে ডিওয়াইএফআই করলে তোমাকে কিছু পাইয়ে দেওয়া হবে। আমরা এরকম স্লোগান দিইনি যে ডিওয়াইএফআই তোমার ধান্দাবাজির সুযোগ করে দেবে। কিন্তু এত আক্রমণ, এত শহীদের আত্মবলিদানের পরও আজকে দাঁড়িয়ে ভারতের যুবদের সবচেয়ে বড় সংগঠন, এখনো সেই সংগঠনটার নাম হচ্ছে ডিওয়াইএফআই, ডিওয়াইএফআই এবং ডিওয়াইএফআই স্ট্রাগল এবং স্যাক্রিফাইস। গোটা দেশের কথা আপনারা শুনবেন নেতাদের মুখে, কিন্তু কালকে আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখছিলাম শ্রীলঙ্কার সরকার দেউলিয়া হয়ে গেছে। ওখানে নেতা মন্ত্রীরা যারা দুর্নীতি করেছে, রাস্তাতে পাবলিক ওদেরকে নেমে স্যান্ডো গেঞ্জি খুলিয়ে মারছে। তৃণমূলও থাকবে না, আমাদের রাজ্যেও তৃণমূল থাকবে না। যারা নারদা করেছে, সরদা করেছে, আনুষকে খুন করেছে, স্যান্ডো গেঞ্জি পরে ঘুষ দিয়েছে, এই রাজ্যের মানুষ আর কিছুদিন পর তৃণমূলকে রাস্তায় নামিয়ে ওদের স্যান্ডো গেঞ্জি গুলো খুলে দিয়ে রাস্তাতে পেটাবে। এটা খালি সময়ের অপেক্ষা। গোটা রাজ্যটাকে একটা দুর্বিষহ পরিবেশ বানিয়ে দিয়েছে। বেকারের কাজ নেই, আমাদের দেশে ভয়ঙ্কর অবস্থা। আপনারা জানেন আমাদের রাজ্যে কাজ নেই। কাজ চাইতে গেলে আপনাকে খুন হতে হচ্ছে, কাজ চাইতে গেলে আপনাকে শহীদের মৃত্যুবরণ করতে হচ্ছে। সেজন্য 11তম সম্মেলন আমরা দুটো স্লোগান দিয়েছি। দুটো স্লোগান কি? আমাদের সারা দেশের যুবরা লড়বে কি জন্য? এক হচ্ছে কাজের অধিকারের প্রশ্ন, আর দুই হচ্ছে আমাদের দেশের ধর্মনিরপেক্ষতাকে রক্ষা করার প্রশ্ন। সেজন্য আমি আপনাদের কাছে বলতে চাই, এটা খুব বড় ব্যাপার। আমাদের সামনে এখন প্রধান কাজ কি? গোটা দেশের দিকে আমরা লড়ব, কিন্তু যারা দেশ এবং রাজ্যটাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, এরা সুকৌশলে আমাদের দেশের মানুষকে ভাগ করে দিচ্ছে। তুমি হিন্দু, তুমি মুসলমান, তুমি খ্রিস্টান, তুমি ব্রাহ্মণ, তুমি আদিবাসী। 80 সালে নেতারা আছেন, যখন ডিওয়াইএফআই তৈরি হলো আমরা স্লোগান দিয়েছিলাম সকলের কাজ চাই। আচ্ছা, আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করি, সাংবাদিকদের জিজ্ঞাসা করি, ভারতবর্ষের কোন যুব সংগঠন আছে
যারা এত বড় মন নিয়ে বলেছে সব বেকারের কাজ চাই, হিন্দুর কাজ চাই, মুসলমানের কাজ চাই, বামুনের কাজ চাই, আদিবাসীর কাজ চাই, তৃণমূলের কাজ চাই, বিজেপির কাজ চাই, সবারই কাজ চাই। একদিকে কাজের দাবিতে লড়াই, অন্যদিকে আদর্শের জন্য লড়াই। সেলিম ভাই এখানে আছেন, আমি বলতে চাই 27 বছর আগে আমাদের রাজ্যে ডিওয়াইএফআই রাজ্য সম্মেলন হয়েছিল। 95 সাল অল ইন্ডিয়া কনফারেন্স, পঞ্চম অল ইন্ডিয়া কনফারেন্স। 92 সালে সোভিয়েত বেড়ে গেছে, তীব্র আক্রমণ আমাদের মতাদর্শের উপর। আপনারা জানেন, কেউ কেউ বলছে এন্ড অফ হিস্ট্রি, সমাজতন্ত্র বলে কিছু নেই। পৃথিবীর যুব সংগঠনগুলো সমাজতন্ত্রের ঝান্ডা গুটিয়ে নিচ্ছে। সেই 92 সালের অস্থির সময়, একটা কঠিন সময়, আমরা পঞ্চম সম্মেলন যখন কলকাতায় করেছি, আমরাই স্লোগান দিয়েছিলাম সমাজতন্ত্রই ভবিষ্যৎ, ভবিষ্যৎ আমাদেরই। এই স্লোগান দেওয়ার হিম্মত আমরাই দেখিয়েছিলাম। সেজন্য ইতিহাসও থেমে যায়নি, লড়াই থেমে যায়নি। ওরা আমাদের ভাগ করতে চাইছে, আর আমরা বলছি আমাদের এক হতে হবে। সব গরিবের কষ্ট এক, বেকারের খিদে, বেকারের কাজের কষ্ট, যা ধর্ম ধর্ম করে আলাদা হয় না। সেজন্য দেশের সংবিধানকে রক্ষা করা, আর আগামী দিনে গোটা দেশে কাজের দাবিতে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলা, এই মূল স্লোগান নিয়ে আমাদের 11তম সম্মেলন। আমি আপনাদের কাছে বলতে চাই, আজকে কাঁপন ধরেছে শাসকের গলায়। রানী রাসবনী রোডে যদি কোনো একটা ছবি তৃণমূলের নেতাদের ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, আমি নিশ্চিত এসএসকেএম এর বেডে আরো কিছু তৃণমূলের নেতা কাল থেকে অ্যাডমিট হবে, আর এসএসকেএম এ জায়গা পাওয়া যাবে না। এ লড়াই শুরু হলো, এ লড়াই চলবে। আপনারা যারা আমাদের সম্মেলন করতে সাহায্য করলেন, পরামর্শ দিলেন, আমাদের দায়িত্ব এই দেশ বাঁচানোর লড়াই, এই রাজ্য বাঁচানোর লড়াইয়ে গোটা দেশে ডিওয়াইএফআই আগামী দিনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। শহীদদের স্বপ্নকে পূরণ করার জন্য আমরা মাঠে ময়দানে লড়াই করব। এই কথা বলে আপনাদের সবাইকে এই সম্মেলন তাকে সফল করা, সমাবেশ তাকে সফল করা, আর আমাদের লড়াইয়ে প্রেরণা যোগানোর জন্য আপনাদের আমার অভিনন্দন, লাল সালাম জানিয়ে আমি আমার কথা শেষ করছি। ইনকিলাব জিন্দাবাদ, ডিওয়াইএফআই জিন্দাবাদ। कांग्रेस अभी आपके सामने वक्तव्य पेश करेगा गण आंदोलन नेता कमरेड सीताराम येचुरी। সভাপতি और বন্ধুগণ, আপনারা সবাই জানেন আমি এইমাত্র বাংলা বলতে পারি, বুঝতে তো পারি, কিন্তু এইমাত্র বলতে পারি, কিন্তু ব্যক্তিত্ব দেওয়ার জন্য সাহস নাই। আসতে থাকবো বাংলাতে, তো আর তখন তো সাহস এসে যাবে, তখন বাংলাতে বলবো। কিন্তু আজকে আপনার অনুমতি নিয়ে আমি হিন্দিতে বলতে চাই। হিন্দি তো বুঝেন তো আপনারা সবাই, কিছু प्रॉब्लम नहीं तो। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये डीवाईएफआई का 11वां सम्मेलन है, जिसके संदर्भ में ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ये मतलब मास मीटिंग हो रही है। और रानी रासबनी रोड पे शायद कई अरसों के बाद इतनी बड़ी तादाद में इतने हजार लोगों को, और वो भी नौजवानों को देखने का मौका मिल रहा है। इसके लिए मेरी सबसे पहले आप सबको मेरा लाल सलाम कि इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ पे आ रहे हैं, और अभी भी सफेद झंडे पीछे से नजर आ रहे हैं कि अभी भी वो मिছিল आ रहा है। तो ये एक मात्र एक तरीके से ये एक संदेश है कि इसी इलाके पे, इसी पृथ्वी पर, इसी जगह पर
अपने देश की इतिहास बढ़ाने का बुनियाद भी और बीज भी यहीं पर खोदे गए थे। और इसी जगह से आज एक बदलाव का लहर आ रहा है, जो बदलाव का लहर बंगाल से शुरू होकर पूरे हिंदुस्तान में फैलेगा, और वो बदलाव का लहर का नेतृत्व देश का नौजवान होगा, और नौजवान का नेतृत्व डीवाईएफआई छोड़ के और कोई संगठन नहीं हो सकती है। और ये जिम्मेदारी आज इस डीवाईएफआई को उठाने की जरूरत है। यहीं पर अभी हमारे माँ पिताजियों का हमने सम्मान किया, हमारे शहीदों के माँ पिताजियों का। यहीं पर इसी जगह पर यहीं से जो आपके ये पूरे बंगाल का जो परंपरा रही है, खुदीराम बोस से लेकर अनीस खान तक, कितने लोगों ने शहीद हुए हैं, कितने लोगों ने त्याग किया है, कितने लोग लड़े हैं, तभी तो इतिहास बनती है। और वो इतिहास का बनने का एक नया मोड़ जो है आज पैदा हो चुकी है दुनिया में, देश में, और उसको जिम्मेदारी को निभाने का काम आज देश का नौजवान का है। आज देश की सबसे बड़ी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा आज नौजवान है। देश के तकरीबन 52% आज हमारे देश की आबादी 25 साल की उम्र से के आसपास है। अब ये भविष्य है हमारे भारत देश का, ये तय करेंगे कि भारत का भविष्य क्या होगा, और अपने साथ साथ ये भी तय करेंगे खुद का भविष्य क्या होगा। तो आज हमारे पास ये जो नौजवानों का जो ये सेना है, अगर ये इन सबको शिक्षा मिलती, इन सबको रोजगार मिलता, तो आज ये नौजवान अपने आप में एक नया भारत का निर्माण करेगा। कोई राजनीतिक नेता की जरूरत नहीं है, हमारे नौजवानों को शिक्षा दो, रोजगार दो, तो एक नया भारत का निर्माण वो खुद करेगा। लेकिन आज वही नहीं हो रहा है, उसका उल्टा हो रहा है। यही थे हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब, जो प्रधानमंत्री बनने से पहले कहे थे कि 2 करोड़ नए नौकरियों की सृष्टि करेंगे, जिसके उनके गृह मंत्री ने कह दिया ये जुमले है, ये जुमला है, इसको तो हम लागू नहीं कर पाएंगे। ये 2 करोड़ हर साल की बात कही। अब तक 16 करोड़ नए लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए थी। आज हालत क्या है? नौजवानों में से आधे से ज्यादा लोग आज नौकरी खोजना बंद कर दिया, क्योंकि नौकरियां है ही नहीं। 9 करोड़ से ज्यादा नौजवान हमारे देश के शहरी इलाकों में वो आज बेरोजगार है, और रोजगार ना मिलने की वजह से आज ये नौजवान भटक रहा है। और इस नौजवान को भटकता हुआ नौजवान ये शिकार हो रहा है प्रतिक्रियावादी ताकतों के, और ये नौजवान का गलत इस्तेमाल आज जो है किया जा रहा है, प्रतिक्रियावादी ताकतें, सांप्रदायिक ताकतें, ताकि वो इनको इस्तेमाल करके वो अपनी राजनीति को आगे ले जाने की चेष्टा में है। तो आज ये ना सिर्फ इन आर्थिक सवालों के ऊपर नौजवानों को संगठित होकर अपनी हक के लिए, नौकरी के लिए, अपनी एक बेहतर जिंदगी के लिए, उसके लिए संघर्षों को तेज करना है। साथ ही साथ यही प्रतिक्रियावादी ताकतें जो आज गलत नीतियों से, गलत नारों से आज इस देश के अंदर ये जो संघर्षशील एकता जो हमें चाहिए, उस एकता को जो तोड़ रहा है, उसको भी दरकिनार करने की जरूरत है। तो आज किस तरीके की परिस्थिति आ गई देश में? एक तरफ से महंगाई जो बढ़ते जा रही है, दूसरी ओर से आपकी बेरोजगारी, और तीसरी ओर से भूखमरी, और उसी के साथ साथ आज जो है आज हमारे देश के अंदर अर्थव्यवस्था को डूबते हुए नजर देख रहे हैं। आज हमारे देश के अंदर हमारी रुपए की कीमत, प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी साहब बड़े बड़े भाषण दिया करते थे कि रुपए की कीमत बहुत घटते जा रही है, और ये 100 रुपए पर प्रति डॉलर तक पहुंच जाएगी। उस समय था कुछ 60 रुपया $1। आज अब हो गया, आज सुबह 78 रुपया $1। और ये इसका गिरने का मतलब क्या है? इसके गिरने का मतलब है कि तेल का दाम और बढ़ेगा, क्योंकि तेल आप विदेश से खरीदते हो, और इसका मतलब है कि आम लोगों के ऊपर आर्थिक बोझ और तेज होगा, और ये आर्थिक शोषण और तेज होकर लोगों की जिंदगियां बर्बाद होगी। तो आज
ऐसी परिस्थितियों में बिना संघर्ष तेज किए हुए और कोई चारा नहीं, एक बेहतर भारत का निर्माण करना चाहते हैं। अभी आपने सुना कॉमरेड अवय को, वो नजरुल मंच में जो हुआ था आपका 5वां सम्मेलन डीवाईएफआई का, जब नारा लगा समाजवाद ही हमारा भविष्य है, वो नारा जब उस समय लगा, जिसका आधार क्या था? आधार यही था कि इन संघर्षों को तेज करके हमारी हक हम हासिल करेंगे। आज उस हक को हासिल करने के सामने यही प्रतिक्रियावादी ताकतें खड़े हुए हैं देश भर में, सांप्रदायिक ताकतें, और आपके बंगाल के अंदर जो सरकार आपकी जो यहाँ पे जो चल रही है, उसकी जो एक हिंसा की राजनीति, इस हिंसा की राजनीति के चलते हुए वो कोई जनतांत्रिक आंदोलन को आगे बढ़ने की वो अनुमति देते नहीं। तो ऐसी परिस्थिति, नौजवानों के आधार पर नौकरियों की सृष्टि करके नया भारत निर्माण करने की जगह आज उल्टा भारत का संपत्ति का लूट हो रहा है। आप देखिए हो LIC का किस तरीके से उसके शेयर्स बेचने का सिलसिला कल खत्म हुआ। LIC के मालिक कौन है? 29 करोड़ LIC के पॉलिसी होल्डर, 29 करोड़ के परिवारों को जोड़ो तो तकरीबन पूरा देश की आबादी आज LIC के मालिक के रूप में है। बिना उस मालिक की अनुमति नहीं हुए सरकार जो है LIC को बेचना शुरू की, और किस दाम पे? इतने कम दाम पे ताकि विदेशी पूंजी और उनके बड़े बड़े पूंजीपति सरमाएदारों को फायदा हो। इस सरकार को याद दिलाना होगा आपको, ये नौजवानों की जिम्मेदारी है। इस सरकार को याद दिलाना होगा कि मालिक के बिना सरकारें सिर्फ मैनेजर होते हैं। सरकार मैनेजर होते हैं संपत्ति के, मालिक होता है आप जनता। मालिक के अनुमति के बिना देश के अंदर कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपनी हो या देश की संपत्ति हो, जिसके मालिक लोग हैं देश के, उस लोगों की अनुमति के बिना कोई मैनेजर जो है उस संपत्ति को बेच नहीं सकता। अगर मैनेजर संपत्ति को बेचना शुरू करेगा, मालिक के पास ये अधिकार है कि उस मैनेजर को बदलेगा, और यही हमें बदलना है। इस मैनेजर जो मोदी सरकार है, इस मैनेजर को बदलना है हमें, तभी इस देश को हम बचा पाएंगे, इस देश की संपत्ति को बचा पाएंगे। और वो काम आप नौजवान ही आज जो है उस जिम्मेदारी को उठाना है। तो आज के दिन हमारे बगल में श्रीलंका में हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। इसी आर्थिक संकट के चलते हुए, इसी तरीके से श्रीलंका की रुपया की गिरावट जो होती रही, उसके चलते हुए आज ये हालत नौबत पहुंच गई। वहां पे वो सरकार लुढ़क गई, वहां के प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा अपने घर से, वहां के लोग जो है सड़कों पे है ये करते हुए। और ये सब हुआ क्यों? जिस तरीके से अपने देश के अंदर ये सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देती है ये मोदी सरकार, उसी तरीके से वो राजपक्षे सरकार ने श्रीलंका में वहां के सिन्हला बुद्धिस्ट के मेजॉरिटी के चलते हुए वहां के तमिल की आबादी जो है उनके ऊपर और माइनॉरिटीज के ऊपर, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के ऊपर, मुस्लिम माइनॉरिटीज के ऊपर जो हिंसा किया, वो जड़ है जिसके चलते हुए ये आर्थिक संकट पैदा हुआ। और वही प्रक्रिया आज हमारे भारत के अंदर हम लोग सब देख रहे हैं। तो इसलिए आज सुबह एक कार्टून निकला कि अमित शाह साहब जो है मोदी साहब को सलाह दे रहे हैं, सिफारिश कर रहे हैं कि क्या हम राम सेतु का खुदाई शुरू कर दें ताकि श्रीलंका से हवा यहाँ पे ना आए। अगर श्रीलंका की हवा यहाँ पे आ जाएगी तो ये सरकार भी लुढ़केगी, मोदी साहब को भी हेलीकॉप्टर लेके भागना पड़ेगा। तो आज नजर भटकाने के लिए ये जरूरी है कि कुछ ना कुछ करो तो राम सेतु की खुदाई करो। अब ये नजर हटाने के लिए ये जो काम जो हो रही है, इनके दो उद्देश्य है। एक तो इनकी पूरी की पूरी राजनीतिक रुझान है, ये धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य जो भारत है, जो हमारा संविधान कहता है, इस जनतंत्र के गणराज्य को खत्म करके, रद्द करके, बर्बाद करके वो चाहते हैं कि यहाँ पर एक फांसीवादी रुझान वाली एक हिंदुत्व राष्ट्र जो नफरत के आधार पर, हिंसा के आधार पर जिसका स्थापना करना चाहते हैं, उस तरीके की व्यवस्था को थोपे। दूसरी ओर उनकी लूट और उनकी नीतियों के खिलाफ जो लोग लामबंद होके खड़े होके संघर्षों को तेज कर रहे हैं,
उन लोगों की एकता को तोड़ने के लिए, उनकी नजर भटकाने के लिए इस सांप्रदायिक जहर को इस्तेमाल करो। इन दोनों कामों के लिए, इन दोनों कामों के लिए सांप्रदायिक जहरों को इस्तेमाल करो, क्योंकि वो एकमात्र डाइवर्स, वो भटकाने वाली रास्ता जो है इस सरकार के पास है। इतना कुछ हो रहा है देश के अंदर, रामनवमी के नाम पर, आपके हनुमान जयंती के नाम पर, जिस तरीके के सांप्रदायिक हिंसा को उन्होंने करवाया कई सारे प्रांतों में अपने देश में, कई सारे राज्यों में जहां पर खासतौर से बीजेपी की सरकारें हैं, उनके लिए पुलिस वहां की अनुमति देती है कि वो जो है हथियार लेकर वो अब ये प्रोसेशन निकाले। यहां पर हमें शांतिपूर्वक ढंग से प्रोसेशन निकालने के लिए अनुमति मिलती नहीं है, लेकिन उनको हथियारों के साथ अनुमति मिलती है और ये हिंसा वो करवाते हैं। प्रधानमंत्री के मुंह से एक बात नहीं निकलती। प्रधानमंत्री का मौन व्रत है, वो आज सांप्रदायिक दंगों के ऊपर और जो काम और हिंसा जो करवाते हैं उसके ऊपर एक बात नहीं करते। उनके मुंह से अगर कोई निकलता है सो शब्द, वो है हिजाब, वो है हलाल, वो है अजान, लेकिन कभी भी गलती से भी वो किसी भी इन सवालों को खंडन करने की बात उनके मुंह से नहीं निकलती। ना निकलने का मतलब क्या है? इस सरकार की प्रोत्साहन है, इस पुलिस की प्रोत्साहन है, और उसी तरीके की प्रोत्साहन के चलते हुए आज देश के अंदर हमारे मुसलमान भाइयों बहनों के ऊपर इस तरीके के जो अत्याचार जो किए जा रहे हैं, उनके जो प्रति जब संविधान कहता है हम सब बराबर है, बराबर के अधिकार है सब नागरिकों की, उसका उल्लंघन और उसे रद्द किया जा रहा है। तो इस संविधान को ही खत्म करने की बात और खुलेआम धर्म संसदों से ये ऐलान होती है कि जंग छेड़ो मुसलमानों के ऊपर। प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं। इसके खंडन करने की जगह कई सारे राजनेता है हमारे देश के अंदर, आपके यहाँ भी, आपके बंगाल के अंदर भी प्रमुख है राजनेता, जो इसके अंदर ये कोशिश कर रहे हैं कि कौन तेज भागेगा रामनवमी के अवसर पर, तृणमूल कांग्रेस या भाजपा, कौन कितना करेगा, कौन कितने प्रोसेशन निकालेगा, यानी उसके साथ कंपटीशन। अरे कंपटीशन से नहीं वो हारेगी, उनको अगर हराना है तो उनका सामना करना है, उनको टकराना है, और वो टकराने के लिए जान भी गए, जैसे डीवाईएफआई के साथी। अभी आपने देखा कि उनके जो शहीद हुए जो लोग जो यहाँ पे जो आए हुए हैं, वो जान देने के लिए भी तैयार है, तभी ये संभव हो सकेगा। सीधा सांप्रदायिकता और सांप्रदायिकता की हिंसा और उसके नफरत को राजनीतिक तौर पर उसका सामना करना, वो ही एकमात्र तरीका है, उसके साथ समझौता करके नहीं। जो समझौता करेंगे यहाँ के आपके मुख्यमंत्री हो या आपके तृणमूल कांग्रेस के नेता हो, उस समझौते से यही सांप्रदायिकता को और जोर मिलती है और ताकत मिलता है। तो आज ये करना है तो वो हिम्मत दिखाना है, और वो हिम्मत आज कोई संगठन है नौजवानों का पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हम बड़ी गर्व के साथ कह सकते हैं बुजुर्ग होने के बावजूद कि अगर वो एकमात्र युवा संगठन है और वो है हमारा डीवाईएफआई, उसके अलावा और कोई इस चैलेंज का सामना नहीं कर सकता है। और इस चैलेंज को आज जो है डीवाईएफआई को उठाने की जरूरत है। अब यहीं पर अगर ऐसी बात आई, इस चैलेंज को उठाने की कोशिश करें आप, तो एक बुलडोजर पॉलिटिक्स की सिलसिला शुरू हो गई। इजराइल ने फलस्तीनियों के खिलाफ बुलडोजर चलाए, हिटलर ने पुराने जमाने में यहूदियों के खिलाफ बुलडोजर चलाए, आज मोदी साहब की सरकार मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर चलाती है। और यहाँ पे भी सुना, मुझे बताया गया कि यहाँ पर जो नीला जो पर्दा लगा हुआ है स्टील का, यहीं पर मार्क्स और एंगल्स की मूर्ति है। यहाँ पर उनके जन्मदिनों पे और कई अवसर पर हम लोग आते रहे, मैं भी खुद भी कई बार आया वहां पर माल्यार्पण करने के लिए। और ये मार्क्स और एंगल्स के पीछे सुना है कि वही जेसीबी का बुलडोजर एक खड़ा है, और वो बुलडोजर की मेट्रो बनाने के नाम पर यहाँ पे जो खड़े हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉल बनाने वाला। अरे मार्क्स और एंगल्स की मूर्ति के साथ बुलडोजर खड़ा कर लो, जो भी खड़ा कर लो आप। इतिहास जो है बुलडोजर से नहीं बनती है, इतिहास बनती है मार्क्सवाद और लेनिनवाद की विचारधारा से, और वो है इतिहास जो बनाता है लोग।
लोग बनाते हैं ये इतिहास, और ये इतिहास को बनाने का आज जो है ये यहीं पर इसी के सामने हम सबको ये संकल्प लेना है कि लोगों को इतिहास बनाना है, वो उनकी जिम्मेदारी है और वही बना सकते हैं। और ये इतिहास को हम रचेंगे, ये बुलडोजर नहीं काम चलेगी। और ये बुलडोजर की राजनीति यहाँ से ये कुचल कर वो चाहते हैं कि देश के अंदर मुसलमानों को खत्म करके वो एक अपना सुनहरा एक कोई भारत बनाएंगे। अरे ये कई बार मैं कह चुका हूं, लेकिन आपकी नई पीढ़ी के लिए ये जरूरी है ये बात को समझना। जब हम कहते हैं हम भारत, हम हिंदुस्तानी, ये हम का मतलब क्या होता है? ये हम बनता कैसे? अगर हमारा देश है, हमारा भारत महान है, ये हम का मतलब क्या है? जब तक हिंदू का ह और मुसलमान का मां, ये दोनों जब तक नहीं जुड़ता है तो ये हम कभी नहीं बन सकता है, और एक हम को कभी हम मजबूत नहीं रख सकते। और उस हम में से म को हटाना चाहते हो तो सिर्फ हाहाकार मचेगी अपने देश में। और ये याद रख लीजिए, जो श्रीलंका में देख रहे हो उसी तरीके की, उससे कुछ सीखो आप, इतिहास से सीखो आप। हिटलर को क्या हो गया उससे सीखो आप अगर इस तरीके से राजनीति करके चलोगे तो जनता के सामने और कोई रास्ता नहीं है, तो वो खुद इतिहास बनाने के लिए वो अपने उठे। अब वो इतिहास बनाने के लिए उठेंगे तो उनके ऊपर उनकी जनवादी अधिकारों के ऊपर हमला, कोई भी उनके खिलाफ आवाज उठाएगा तो सेडिशन में उनको गिरफ्तार, यूएपीए में उनको गिरफ्तार। अब कल हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने अंकुश लगाया मोदी सरकार, और ये मोदी सरकार की ये एक आदत बन गई। मोदी सरकार की आदत ये बन गई आजकल कि जब भी सुप्रीम कोर्ट कोई बात कहना है जो उनके खिलाफ जो जाने वाला है, तो उसके लिए बहाना बनाकर कोई समझौते की रास्ता उठाते। याद है जब ये महामारी जब उभर कर आई कोविड पैंडेमिक, 2 साल पहले जब ये वैक्सीनेशन करना था सबके लिए, मोदी सरकार ने कह दिया कि मुफ्त वैक्सीनेशन संभव नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने वाली थी, तब जो है मोदी सरकार ने कहा ठीक है हम तो थोड़ी बहुत मुफ्त वैक्सीनेशन करेंगे यूनिवर्सल, और थोड़ा हिस्सा प्राइवेट को दिया, बाकी लोगों के लिए मुफ्त में करवाना पड़ा जबरदस्ती। जो कोविड के अंदर दुर्भाग्यपूर्ण कई सारे लोगों की मौत जो हुई, उस मौत को के लिए मुआवजा देना था, कॉम्पनसेशन देना था, सरकार ने कहा ये संभव नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट उनको ठोकने की नौबत आई, तब सरकार ने कहा ठीक है हम जो है उनको 4 लाख रुपए वो जो है मुआवजा देंगे। अब मुआवजा ना देने के लिए क्या कर रहे हैं? कितने लोगों की मौत हुई, वो मौत के आंकड़े को कम करके दिखा रहे हैं ताकि उनका खर्चा कम हो। इतनी बेइज्जती इंसान के साथ, इतनी बेइज्जती तो गिनती भी नहीं करोगे किसकी जान चली गई। इतनी इंसानियत जो मतलब व्यवस्था जो है, इतनी गिरावट कभी नहीं देखी अपने देश के अंदर। लेकिन आज वो सब होता है। लेकिन आज कल सेडिशन लॉ के ऊपर जो अंकुश जो लगाया सुप्रीम कोर्ट ने, इससे स्पष्ट है सेडिशन लॉ के बारे में अंकुश लग रहा, सरकार ने कह दिया प्रधानमंत्री महोदय इसको रिव्यू करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सही किया, रिव्यू तक हम इंतजार नहीं करेंगे, तब तक इसके ऊपर रोक लगाए। अब हमारी यही उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसको पूरी तरीके से इसको रद्द ही कर दे। सेडिशन लॉ का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसी शहर में हजारों लोगों को ब्रिटिश हुकूमत ने ये कानून लिया कर जेल में डाला क्योंकि उनके खिलाफ आवाज उठाते थे। महात्मा गांधी से लेकर लोकमान्य तिलक से लेकर कई सारे हमारे नेताओं को उन्होंने जेल में डाला इस सेडिशन एक्ट को लेकर। इसका कोई जगह नहीं है एक आजाद जनतंत्र की गणराज्य जैसे भारत है उसके अंदर, और इसको रद्द होनी चाहिए। अब ये काम सुप्रीम कोर्ट करे, यही हम उम्मीद करते हैं। तो अब आज की इन परिस्थितियों में अब समय आ गया है देश की नौजवानों को। याद है एक पुराना हिंदी गाना था, पता नहीं आपकी पीढ़ी पुराने हिंदी गानों को सुनती है नहीं, तो पुराना एक हिंदी गाना था जिसका वो गाना जो था कि चलो एक बार फिर अजनबी बन जाए हम दोनों।
आज नौजवान को बोलना है मोदी साहब को, मोदी साहब चलो एक बार फिर हम अजनबी बन जाए, आप छोड़ जाइए हमें और अपने देश को बचाने दो आप, और आप जो है आपको हटाने की जरूरत है। अब ये समय आ गया हम अजनबी बने फिर से। अगर ये काम को अगर करना है तो आज आपके नौजवान की पीढ़ी पे, हम सब पे ये जिम्मेदारी है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आप पर है, और वो है कि आज अपने भारत को बचाना है, जो एक जनता, एक धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक गणराज्य है। एक धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक गणराज्य को बचाना है जो हमारे संविधान कहता है। तो आज इसके लिए जरूरी है कि अगर देशभक्ति का कोई प्रतीक है आज, तो वो ये है कि इस सरकार को, सरकार और सत्ता से हटाना है। इस सत्ता का दुरुपयोग करते हुए ये वही संविधान पे शपथ लेकर जो सरकार में आए, मंत्री बने, उसी संविधान को जो है उल्लंघन करके वो अपना एक फांसीवादी व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं। तो आज अगर इसको रोकना है और रोकने के बाद हिंदुस्तान को बचाते हुए एक नया भारत का निर्माण करना, और ये नया भारत का निर्माण नौजवान की पीढ़ी ही कर सकती है। और ये नौजवान की पीढ़ी की जो परंपरा है, जो आपकी बंगाल की जो क्रांतिकारी परंपरा है, उस क्रांतिकारी परंपरा को याद करते हुए आज जैसे मैं कह रहा था, खुदीराम बोस से अनीस खान तक जो सैकड़ों लोग जो अपनी जान की कुर्बानी देकर ये पूरा का पूरा व्यवस्था को खड़ा किया, जो आज अपने आंखों के सामने बर्बाद किया जा रहा है इस सांप्रदायिक ताकतों की तरफ से, इस पे अगर अंकुश लगाना है तो बिना हमारे देश के नौजवान संगठित होकर उठ के हमारे देश की बचाने की बात कहते हुए, ताकि आने वाले दिनों में अपने देश को बेहतर बनाए, उस तरीके से बदले, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। यही हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस सम्मेलन के बाद पूरे भारत के अंदर डीवाईएफआई और मजबूत होकर उभर कर आएगी, और एक सवाल को लेकर कि भारत को बचाना है, सबको रोजगार, सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, इन सवालों के ऊपर आप जो है एक ऐसा मुहिम खड़ा करिए पूरे देश भर में, ताकि इस मोदी सरकार को आप जो है फिर एक बार अजनबी की स्थाई उसको जो है पहुंचाएं और अपने भारत को बचाएं, ताकि आने वाले दिनों में एक नया भारत हम निर्माण कर सकें। ये काम आज के नौजवान पीढ़ी करेगी डीवाईएफआई के नेतृत्व में। इस उम्मीद के साथ, इस भरोसे के साथ आप सबको मेरी क्रांतिकारी लाल सलामी बोलते हुए मैं मेरी बात को खत्म कर रहा हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। कॉमरेड, डीवाईएफआई की तरफ से और इस रैली की तरफ से कॉमरेड सीताराम येचुरी को हम लोग अभिनंदन देते हैं और रेड सैल्यूट देते हैं। अभी कॉमरेड सीताराम येचुरीर हाथे फुल एवं शुभेच्छा स्मारक तुले दिए এই সমাবেশের প্রধান বক্তা কমরেড सीताराम येचुरीকে সংবর্ধনা জানাবেন কমরেড অভয় মুখার্জি। লাল সালাম, লাল সালাম, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। বন্ধুগণ, এখন এই সমাবেশে আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন ডিওয়াইএফআই এর প্রাক্তন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড মোহাম্মদ সেলিম। সভাপতি কমরেড ও বন্ধুগণ, এই সমাবেশ আজকে প্রমাণ করছে গত এক দশক ধরে যাদেরকে ঘর ছাড়া করা হয়েছিল তারা পথ ছাড়া হয়নি, পথ হারা হয়নি। আজকের এই সমাবেশকে আমি ঐতিহাসিক বলবো না, এটা ইতিহাস নয়। আজ থেকে বাংলায় নতুন ইতিহাস রচনা করার শপথ নেওয়ার শুরু। কমরেড সীতারাম বললেন, কমরেড মীনাক্ষী বললেন, আমাদের ডিওয়াইএফআই এর প্রেসিডেন্ট রহিম বলল, রাজ্যসভার মেম্বার
পার্লামেন্টে। কমরেড অভয় বলল, আপনারা শুনলেন, মাঝে মাঝে হাততালি দিলেন। যুব ফেডারেশন মানে, বামপন্থী যুব আন্দোলন মানে শুধু মঞ্চ থেকে আমরা বলবো আর আপনারা শুনবেন আর হাততালি দেবেন তা নয়, কারণ এটা অ্যাক্টিভ সক্রিয় অ্যাক্টিভিস্টদের সংগঠন, তাই তো? যদি হাততালিও দেন, সব জিনিসকে সুর মেলাতে হয়, তাই তো? আপনি হাততালি দিন একবার দেখি। কেন দিলেন? কদিন ধরে বলছিল না কাগজে পূর্বাভাসে অশনি অশনি সংকেত, ঝড়, গত পরশু কালকে আজকেও মাঝে মধ্যে বৃষ্টি হয়েছে, মাঝে মাঝে মীনাক্ষী ধ্রুবজ্যোতি বলছে কি হবে, এত প্রস্তুতি, কমরেডরা আসবে, কোথায় কোথা থেকে সবাই জড়ো হবে, আর এরকম বৃষ্টি ঝড়। কালকে সন্ধ্যায় বললো, আজকে সকালে বললো, যেন আমি হাওয়া অফিস, যে আচ্ছা বৃষ্টি কি হবে, ঝড় কি হবে। তাহলে প্রকৃতি সহায়। জন অভয়রা ঠিক করেছিল মে মাসে সম্মেলন করবে, আমি বলেছিলাম মে মাসে এত গরম, দাব দাও, তাই তো? কদিন আগে একটা চলেছে না, দাব দাও। তাহলে আকাশ প্রকৃতি ডিআরএফ সহায় কিনা বলুন? হ্যাঁ, আমি আমাদের ওই মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর মতো নই যে বলবো ওনার সঙ্গে একটা অ্যান্টেনা ছিল যোগ করেছি, হ্যাঁ, তিথি নক্ষত্র দেখে বলেছি, বলে না হোয়াটসঅ্যাপে সব আসে না, বলেছিল না, মঞ্চে বলে না, ওরম বলা যাবে না। ঠিক আছে, তাহলে হাততালি যদি দেন প্রকৃতির নামে দিতে হবে, তাই তো? সুযোগ করে দিয়েছে তো, একটা ফুটফুটে হাওয়া হয়েছে, পরিবেশ হয়েছে। তাহলে আপনাদের আন্দোলন সংগ্রাম সংগঠনের জন্য পরিবেশ তৈরি আছে, শুধু আমাদের সেটা কাজে লাগাতে হবে। কিতনে বাজু কিতনে সর, कितने बाजू कितने सर, गिन ले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी, गर खेले हम जी जान से। এরকম হাততালি দিলে হবে না, সংগঠিত ভাবে। আমি বলবো, কিছুই বলবো না, আমি হাত ওপরে করবো, হাততালি জোরে হবে, হাত নিচে করবো, হাততালি কমবে, তাই তো? ঠিক তো? ও কোনো ট্রেনিং নেই, কোনো রিহার্সাল নেই, কোনো প্রস্তুতি নেই, এটাই বামপন্থী ছাত্র যুব আন্দোলন। ওই যে বুদ্ধিধারী পুলিশ আছে না, ওরা একসঙ্গে লাঠি তুলতে পারে না, আর এখন তো তোলাবাজের টাকাকে কিছু অফিসারদের এমন ঘুরি হয়েছে, একসঙ্গে প্যারেডও করতে পারে না। এই এসএনবিজি রোডের মুখে ডিওয়াইএফআই এসএফআই বামপন্থীরা যখন নবান্ন অভিযান করেছিল, এই পুরোটা পুলিশের একটা অংশ লাঠি মেরে পিটিয়ে কমরেড মাইদুলকে খুন করেছিল। আর নবান্ন বলেছিল মাইদুলকে খুন করলে, মিছিলের সামনে সারি দিয়ে হত্যা করলে, আনিসকে মেরে ফেললে, বিদ্যুৎকে মেরে ফেললে বোধহয় যুব ফেডারেশনের মিছিল শেষ হয়ে যাবে, জমায়েত শেষ হয়ে যাবে। কালীঘাট থেকে, নবান্ন থেকে, লালবাজার থেকে, ভবানী ভবন দেখে যাওয়া, মাইদুলকে খুন করলে, আনিসকে খুন করলে, বিদ্যুৎকে খুন করলে ডিওয়াইএফআই এর মিছিল ছোট হয় না, আরো বেড়ে যায়, আরো বড় হয়। এই সমাবেশ থেকে শপথ নিতে হবে, আনিসের খুনিকে ধরতে হবে, বিচার করতে হবে। আর যদি নবান্ন নির্দেশে এসআইটির নামে মিথ্যাচার করে, যেমন চিট ফান্ডে, যেমন তোলাবাজি, যেমন সোনা পাচারে, যেমন গরু পাচারে, যেমন খুনে, যেমন ধর্ষণের, সমস্ত কিছুকে ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই মুখ্যমন্ত্রী বুঝে নিন, এত বড় ধামা তার কাছে নেই, এত ধামা দেওয়া দারুণ নেই যে পশ্চিমবঙ্গে গত 12 বছর ধরে যে জুলুম হচ্ছে, যে অন্যায় হচ্ছে, তাকে চাপা দিয়ে রাখবেন।
কেউ কেউ মনে করছে হুকুমদারি পুলিশকে দিয়ে হবে। শ্রীলঙ্কায় দেখেছেন স্বৈর শাসনে কিরম হয়? দিল্লিতে, জাহাঙ্গীরপুরীতে, শাহিনবাগে মোদী, অমিত শাহ, যোগীরা, উত্তরপ্রদেশে, কর্ণাটকায়, হরিয়ানায় বুলডোজার পাঠিয়ে কোথাও সেডিশন অ্যাক্ট, দেশদ্রোহিতার নাম করে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে, সে বামপন্থী আন্দোলনের কর্মী হতে পারে, মানবাধিকারের কর্মী হতে পারে, সাংবাদিক হতে পারে, ছাত্র কমরেড হতে পারে, শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক হতে পারেন, যেই একটু বেসুরো কথা বলল তাকে দেশদ্রোহী তকমা দেবেন, বুলডোজার চালাবেন। তবে সীতারাম বলেছে না, বুলডোজার দিয়ে কয়েকটা ঘর ভাঙা যায়, মানুষের মনোবল ভাঙা যায় না। इतिहास गवाह है, कोई बुलडोजर, कोई पेलोडर इतिहास नहीं बनाता, इतिहास जनता बनाती है। জনগণ ইতিহাস তৈরি করে। শ্রীলঙ্কায় দেখেছেন পুলিশ কম ছিল, মিলিটারি কম ছিল, আর ওই যে কেন্দ্রের মন্ত্রীরা মিছিল করে বলেছিল না প্রতিবাদী লোকজনকে গোলি মারো সালো। अरे गोली मारो सालों को बोलना आसान है। श्रीलंका में एक एमपी প্রতিবাদী লোকজনের উপরে গুলি চালিয়েছিল, শাসকের গুলি শেষ কথা বলে না। তারপরে মানুষ যখন রাস্তায় নেমে পড়ে স্বৈর শাসন পালাবার রাস্তা খুঁজে পায় না। শিক্ষা নিতে হবে, একেবারে তাজা শ্রীলঙ্কা থেকে শিক্ষা নিন। অনেকদিন ধরে আমি বলি, মুসলিনী জানেন না, হিটলার জানেন না, अरे जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। আমরা রাজার পক্ষে নই, আমরা প্রজার পক্ষে আছি, তাই তো? হ্যাঁ, যারা রাজপক্ষের পক্ষে ছিল সে শ্রীলঙ্কা হোক, দিল্লিতে হোক, আর কালীঘাটে হোক, সাবধান, রাজা রানীর দালালি করে বেশি দিন চলবে না। প্রাসাদ ঠিক করবে না ইতিহাস, রাস্তা ঠিক করবে, সড়ক ঠিক করবে, গ্রাম সংসদ থেকে দেশের সংসদ, তৃণমূল থেকে বিজেপি সব ছাড়খাড় করে দিয়েছে। अगर संसद नहीं बोलेगा, जनता सड़क में संसद बिठाएगी, बेरोजगार नौजवानों का रोजगार का हक, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, आवास का अधिकार, हक पाওয়ার অধিকার, হক কথা বলার অধিকার রাস্তায় নেমে মানুষ তা কেড়ে নেবে। মুখে লিকোপ্লাস লাগিয়ে রাখুন, মিছিল করতে দেবো না, মিটিং করতে দেবো না, শহীদ বাড়ি ভেঙে দেবো, লেনের মূর্তি ভেঙে দেবো, সুকান্তর মূর্তি ভেঙে দেবো। দেখছেন না দুর্গাপুরে এখন জোর করে লুট করা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন রয়েছে, আর বলছে লেনিনের রাস্তার নাম পাল্টে দেব। লেনিনের সড়কের নাম, লেনিন তো গোটা দেশের বিপ্লবের, গোটা বিশ্বের বিপ্লবের রাস্তার নাম। এত সহজ না, এত সহজে হবে না। মজদুরকে বলেছিল কাজের দাবিতে জীবন এসেছিল, আজকে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের ছেলেরা যাদের মাদ্রাসা শিক্ষক হওয়ার কথা, তাদের উপর লাঠিচার্জ হয়েছে, তাদেরকে গ্রেপ্তার করেছে। কালকে টেটের আপার প্রাইমারি তবে পরীক্ষা দিয়েছে, দুবার ইন্টারভিউ হয়েছে, আর প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী, আজকে শিক্ষামন্ত্রী কোর্ট বলছে দুর্নীতি করেছে, চুরি করেছে, চাকরি নিয়োগ করেছে। একদিকে পথ খালি আছে, অন্যদিকে পথকে নিলামে বিক্রি করেছে, যে বাহক জুটেছে। আর তারপরে এখন হাইকোর্টে ঝামেলা করে জজের মুখ বন্ধ করতে চাইছে। এসএসসি ছেলে মেয়েরা ধর্ণা দিচ্ছে না প্রেস ক্লাবের সামনে, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা লড়াই করছে না, কোন মিডিয়া খবর দিল না।
যতক্ষণ না আমরা কি হয়েছে পারলাম, যতক্ষণ আনিস খান খুন হবো। আমি এই সমস্ত সংগ্রামীদের সেলাম জানাই। ঈদের দিন এই পাশে রেড রোডে মুখ্যমন্ত্রী গেলেন ইমামের পাশে ইমামি হতে, বক্তৃতা করলেন, ভরসা আছে কিনা? এসএসসি ছেলেমেয়েরা যারা ধর্ণা দিচ্ছে, চাকরি চাই, মুখ্যমন্ত্রী বলেন আমার উপর ভরসা আছে, তোমরা ধর্ণা তুলে নাও, আমি তোমাদের দিয়ে দেবো। আগের অনেক বলেছে, ওরা শোনেনি, ঈদের নামাজে যায়নি। ওই প্রেস ক্লাবের সামনে ওই ছেলেমেয়েরা যারা 1 মাস রমজানের সময় না খেয়ে ওখানে উপোস করে বসেছিল, কোন ইফতার পার্টি দেখানোতে যায়নি, তারা ওইখানে আলাদা করে নামাজ পড়েছে। তাদেরকে সেলামের জন্য জানাচ্ছি। কখনো কখনো ধর্ম পালনও প্রতিবাদের ভাষা হয়। ঈদের নামাজও করে ওরা আলাদা করে ওখানে প্রতিবাদটাকে দেখিয়েছে। তখন মুখ্যমন্ত্রীকে বাধ্য হয়ে বলতে হয়েছে তো বিপদ, আমরা ধর্ম বিরোধী না, ধর্মটা কিভাবে ব্যবহার হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে মানুষকে ভাগ করতে অথবা একসঙ্গে করতে। এই রমজান মাসে জানেন প্যালেস্টাইনে আল কুদস মসজিদের সামনে প্রত্যেকবার এরকম ঝামেলা হয়। ইসরায়েলি দখলদারি সেনা হামলা করলো ওখানে, আরবিতে বলে সুমুদ, রেজিস্ট্যান্স, প্রতিবাদ শুধু নয় প্রতিরোধ। ওরা সুমুদের ডাক দিল প্যালেস্টাইন, মুক্তিকামী মানুষ পাহারা দিয়ে দাঁড়ালো, শেষ জুম্মার নামাজ করতে দেবে না ইসরায়েলি সেনা বলল আমেরিকার তাগদে। আর যৌব সমাজ সেই মিলিটারি রোবকপ আর্মির সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়ালো। আর সেখানে নারী পুরুষ নির্বিশেষে তাদের নামাজ করলেন। ধর্ম যখন প্রতিবাদের হাতিয়ার হয় তখন ওই নারী পুরুষের ভেদাভেদও থাকে না। এখানে বলবে একসঙ্গে নামাজ পড়া যাবে না, মহিলা পুরুষ একসঙ্গে ধর্ম করা যাবে না, মন্দিরে তপশিলি জাতি, দলিত, আদিবাসী আর উচ্চতর বর্ণের লোক যেতে পারবে না। যখন প্রতিক্রিয়ার হাতে সেই ধর্ম যায়, আর যখন প্রতিক্রিয়া প্রতিষ্ঠ হাতে যায় তখন দেখলাম ওই প্যালেস্টাইনে আল কুদস মসজিদের সামনে নারী পুরুষ একসঙ্গে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সে প্রেয়ার করছে। প্রেয়ার বিকেম টুলস অফ প্রোটেস্ট। যখন স্বৈর শাসন বলে, মিলিটারি শাসন বলে তুমি প্রতিবাদ করতে পারবে না, শুধু মিছিল না, শুধু মিটিং না, প্রতিবাদী মানুষের প্রত্যেকটা পদক্ষেপ, তখন সেটা প্রতিবাদী হয়। এইভাবে কবিতা, নাটক, গান সৃষ্টি হয়। এই যুব সম্মেলনকে কেন্দ্র করে শিল্পীরা ছবি আঁকছেন, কবিতা লেখা হচ্ছে, গান করা হয়েছে। শুধু স্লোগান না, মানুষের আন্দোলন সংগ্রামকে ভাষা দেওয়া হয়েছে। এটা কোনো ভাড়াতে শিল্পী দিয়ে না। আর ওই একাডেমিতে যারা বসে আছে পদলোভী, মৌলভী, তারা নয়, নজরুলের ভাষায় দেখিয়া শুনিয়া খেপিয়া গিয়াছে, তাই যাহা আসে কই মুখে। বড় কথা বড় ভাব আসে না তো মাথায় বন্ধু। বড় দুঃখে অমর কাব্য তোমরা লিখিও বন্ধু, যাহারা আছো সুখে। যারা সুখে আছে, সোনা পাচারের টাকায়, চিটফান্ডের টাকায় মসনদে বসে আছে, তারা কিন্তু ভালো কবিতা লিখছে না, তাই তো? ওই যে বলো না আপাং ঝাপাং, ওগুলো বাচ্চা কাচ্চারা বলে, মিনতি মিনাক্ষী বাচ্চা নয়, তো সে ভালোভাবে বলেছে। আমি শুধু বলতে পারি সুকান্ত ভাষায় এ মহাজীবন আর কাব্য নয়, তাই তো? এবার কঠিন কঠোর গদ্য হান বলেছিল না কবিতা, তোমার রেজাল্ট ছুটি, তোমার আজকে রেজাল্ট ছুটি, এখন কবিতা নয়। গানকে স্লোগানে পর্যবসিত করতে হবে। লড়াইয়ের ময়দানে যুবরা যে কাজের দাবিতে, শিক্ষার দাবিতে লড়ছে, আজকে হাসপাতালগুলোর যে অবস্থা, স্কুল কলেজের যে অবস্থা, কলকারখানার যে অবস্থা, কৃষির যে অবস্থা, একেবারে পাহাড় থেকে সমুদ্র পর্যন্ত এরা সব বেচে দিচ্ছে, পরিবেশকে লুটপাট করছে। ওখানে রেল বেচছে, এখানে ট্রাম বেচছে, বিমা বেচছে, ব্যাংক বেচছে, পাহাড় বেচছে, নদী বেচছে। তার বিরুদ্ধে আমাদের গড়ে তোলা লড়াই। আমরা এই লড়াই সবাই একসঙ্গে লড়তে চাই, এখানে জাত পাত ধর্মবর্ণের নামে নয়। আমি শেষ করবো কয়েকটা স্লোগান দিয়ে।
আমার সঙ্গে আপনারা গলা মেলাবে, তাই তো? ইউথ ইন্টারন্যাশনাল, যুবদের কবিতা, যুবদের গান, কবি শৈলেন্দ্রের যিনি গীতিকার, তিনি এই গানটা লিখেছিলেন, তাই তো? আমি গান গাইতে পারি না, গলা মুখে করে আরো খারাপ হয়ে গেছে। তার গোল আছে, আমি বলবো আমার সঙ্গে আপনারা গলা মেলাবেন, মেলাবেন তো? হ্যাঁ, যারা জানেন আসলে এটা হচ্ছে জাত পাত ধর্ম বর্ণ দেশ কাল নির্বিশেষে যৌবনের জয়গান, একসঙ্গে লড়া শপথ, এই শপথ নিলে আছে। তাহলে আমি বলতে যে আমি হিন্দিতে মানে আমাদের সবার রাস্তা এক হ্যায় হামারি আজ রাহে, বলো একসঙ্গে আমি বলবো, তোমার বলবো একসঙ্গে। এই হাতটা নিয়ে শিখেছিলাম, তালির একসঙ্গে হয়েছে, গানের সঙ্গে গলা মেলাতে হবে। একটু গানটা করবেন এক লাইন করে, তাই তো? এক হ্যায় হামারি আজ রাহে, শোনো এক লাইন। আমি এক লাইন গাইব, আপনারা কমরেড বললেন পরের লাইন সেভাবেই লাইনটা গাইবেন। एक है हमारी आज राह, एक है हमारी आज राह, और एक है हमारा आज गान, आज गान। चाहे लाख तूफान आए, रहेंगे एक सब जहां के नौजवान। एक है हमारी आज रात, और एक है हमारा आज गान। चाहे लाख तूफान आए, रहेंगे एक सब जहां के नौजवान। हर एक देश और हर जाति जवानों के ही दम से जगमगाती। हर एक देश और हर जाति जवानों के ही दम से जगमगाती। गा रहे हैं नौजवान बनाओ एक नया जहां, जिसमें हो न जुल्म के निशान। गाते गीत मन के बड़े चलो, बड़े चलो, बड़े चलो। गाते गीत मन के बड़े चलो, बड़े चलो, बड़े चलो। अपने यार के लिए बड़े चलो, बड़े चलो, बड़े चलो। गाते गीत मन के बड़े चलो,